مسلمان بنے, روح کے مسلمان بنے, زبان کے مسلمان بنے. ایک ہندو نے نا کتاب لکھی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت مبارکہ پر. ہندو نے, وہ ہندو کہتا ہے کہ میں نے نا عجیب منظر دیکھا ہے عرب کے لوگوں کا. ہندوؤں نے نا بڑا خوبصورت میرے محبوب کے بارے میں لکھا ہے. ایک ہندو نے جب حضور کی سیرت پر کتاب لکھی تو کچھ لوگوں نے کچھ اشعار لکھے, تو لوگوں نے کہا کہ ہندو ہو کے حضور پہ لکھتا ہے, ہندو ہو کے. اس نے بڑا عجیب جملہ کہا, کہنے لگا ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, اور صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں, صرف مسلم کا محمد پہ. اور پھر کہنے لگا نام و نسب سے اگرچہ ہندو ہوں پر کملی والے میں تیرا سادھو, کملی والے میں تیرا سادھو, میں تو ساتھ دیوانہ ہوں یا رسول اللہ کا. تو نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں لوگ لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ محبت سے نہیں لکھ رہا, وہ سمجھ لے کہ ایک عالمی تجزیہ نگار ہے تو ایک تجزیہ دے رہا ہے. کہتا ہے میں نے دو قسم کے عرب دیکھے, دو قسم کے. ایک عرب میں نے وہ دیکھے جو اتنے انا پرست ہیں, اتنے خود غرض ہیں, اتنے اپنے ذات کے بت میں الجھے ہوئے ہیں کہ وہ ایک حوض پہ اپنے گھوڑوں کو پانی پلانے گئے, 10 15 20 گھوڑوں کو پانی پلانے گئے ہیں. تو جھگڑا ہو گیا, پہلے میں نے پلانا ہے, میں بڑا چودھری ہوں. اس نے کہا نہیں میں تجھ سے بڑا ہوں, پہلے میں نے پلانا ہے. اس پہ جھگڑا ہوا. وہ غیر جانبدار تجزیہ نگار کہتا ہے اس پہ جھگڑا ہوا, لڑائی ہوئی, قتل ہوئے. اتنے قتل ہوئے کہ یہ قتل نسلوں تک چلے, نسلوں تک یہ قتل آگے بڑھے. وہ کہتا ہے ایک میں نے وہ عرب دیکھے. اور پھر کچھ عرصے کے بعد مکے اور مدینے میں اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا, مصطفیٰ کریم علیہ السلام آئے. کہتا پھر انہی عربوں کا میں نے ایک اور رنگ بھی دیکھا, انہی عربوں کا میں نے ایک اور رنگ. وہ جو گھوڑے کو پانی پلانے پر لڑ رہے تھے, آج میں نے دیکھا کہ ایک جنگ کے موقع پر 3 صحابہ یا 7 صحابہ زخمی پڑے, زخموں سے چور ہیں. ایک آدمی پانی کا پیالہ لے کے آیا, ایک کو کہا پانی پی لو, زخمی ہو, شدید زخمی ہو, نزا کا عالم ہے, تھوڑی دیر میں ہو سکتا ہے شہادت نصیب ہو, پی لو. کل جو گھوڑے کو کہتا تھا پہلے میں نے پلانا ہے, میں نے پلانا ہے, آج وہی قوم میں نے عجیب رنگ دیکھا, کہا پانی پی لو. وہ کہنے لگا یار میں تھوڑا زخمی ہوں, یہ جو میرے ساتھ لیٹا ہے یہ زیادہ زخمی ہے, پہلے اس کو پلا دے, میرے بھائی کا بھلا ہو جائے. کہتا پانی لے کے اس کے پاس پہنچے, اس کو کہا تو پی لے. تو وہ کہنے لگا نہیں میں زخمی ضرور ہوں پر جوان ہوں, یہ میرے ساتھ جو صحابی لیٹے ہیں یہ زخمی بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں, ان کو پہلے پلا. میں بات کہتا میں تیسرے کے پاس گیا تو اس نے کہا نہیں یار چوتھے کو پلا, وہ زخمی بھی ہے بیمار بھی ہے, اسے زیادہ ضرورت ہے. کہتے چوتھے کے پاس گیا تو وہ تڑپ اٹھا, کہنے لگا 5ویں کو پلا, اس لیے کہ اسے زخم مجھ سے پہلے لگا ہے, اس کا جہاد بھی مجھ سے سخت ہے. کہتے اس کے پاس گیا تو کہنے لگا یار 6ٹھے کے پاس چلا جا, اس لیے کہ اس کا وقت مجھے زیادہ قریب لگ رہا ہے. کہتے میں 6ٹھے کے پاس گیا تو وہ بول اٹھا, کہنے لگا وہ 5 اس رسول کا کلمہ پڑھتے تھے, میں بھی اسی محمد کا ماننے والا ہوں, تو مجھے نہ پلا 7ویں کو پلا. کہتے اس کے قریب گیا اور میں نے کو منظر دیکھا کہ وہ کہنے لگا نہیں اگر وہ 6 قربانی دے سکتے ہیں تو میں نے بھی نبی پاک سے تربیت لی ہے, تو پہلے کے پاس جا. کہتے میں اس کے پاس جا کے کھڑا ہوا تو روح پرواز کر گئی. میں دوسرے کے پاس گیا تو کلمہ پڑھ کے شہادت کا جام پی گیا. میں تیسرے کے پاس گیا تو حوض کوثر تک وہ بھی پہنچ گیا. کہتے ہیں ساتوں کے ساتوں وصال کر گئے, پانی میرے ہاتھ میں تھا اور میں اس صحرا میں کھڑے ہو کے سوچ رہا تھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دل کا کلمہ بھی پڑھا ہے, روح کا کلمہ بھی پڑھا ہے. یہ ان کا صرف وجود نہیں جھکتا رب رسول کی بارگاہ میں, جب یہ جھکتے ہیں تو ان کے دل بھی جھکے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی روحیں بھی جھکی ہوئی ہوتی ہیں. حالات بدل میرے بھائی. ایک زمانہ وہ تھا جب حضرت عمر فاروق کی لونڈی نے کلمہ پڑھا. ہاں حضرت عمر لونڈی نے کلمہ پڑھا تو حضرت عمر نے اسے الٹا لٹکا دیا, درے مارتے. بی بی کہتی عمر مجھے اتنا مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے, پھر پانی منگاتے, پانی پی کے پھر مارتے. یہ وہی عمر ہے جو کہتے جو کلمہ پڑھے گا گردن کاٹ دوں گا. یہ وہی عمر ہے جو کوئی غریب مسکین قریب نہیں پھٹک سکتا تھا, لونڈی کو دروں سے مارتے. وہی عمر کلمہ پڑھ گئے. اور پہلے تو ایک قبیلے کے سردار تھے نا بھائی, پہلے ایک قبیلے کے سردار تھے, الٹا لٹکا کے مار. چاہیے تھا نا جب امیر المومنین بنتے زیادہ سخت ہو جاتے اور ان کے اندر سختی آتی, امیر المومنین بن گئے. 24 لاکھ مربع میل پر حکومت, 24 لاکھ مربع میل کا حکمران, چہرے پہ نقاب پہنا, کنز الاموال میں روایت موجود. وہی عمر جو کل غریب عورت کو دروں سے مارتے ہیں, وہی عمر. انقلاب آ گیا, سوچ بدل گئی, نگاہ اور دل مسلمان ہو گئے. عمر گزر رہے ہیں, ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی, چہرے پہ نقاب پہنے عمر رک گئے. افلا غلام ساتھ تھا, کہنے لگے پتہ کر کوئی مسئلہ ہے. دروازے پہ دستک دی, بی بی تیرے بچے کیوں روتے؟ کہنے دوڑ جاؤ,
कौन होते हो, तुम्हें क्यों बताऊं? गरीब हर एक को नहीं दास्तान बताए। अभी एक जमात आ गई, मुझे बताओ, मैं हल करूंगा। फिर दूसरा आ गया जख्म टटोलने, मुझे बताओ मैं किस किस के सामने जख्म खोले, किस किस को बताएं। बीबी कहने लगी जा दौड़ जा। दर्जनों आते हैं, रोज पूछते हैं, पूछ के तू भी जा, आधी रात को तू कौन है? हजरत उमर मिन्नत करने लगे, कहने लगे बीबी तेरी मेहरबानी बता तेरे बच्चे क्यों रोते हैं? तो औरत तड़प के बोली, कहने लगी तू नहीं जाता तो सुन, फिर मेरे बच्चों की गलती ये है कि ये गरीब भी हैं और यतीम भी हैं। इनकी गलती है कि इनका बाप चला गया है, इनकी गलती ये है मैंने गरीब घरों में परवरिश पाई है, इनकी गलती है कि इनका दादा रईस नहीं था, इनकी कोताही ये है कि इनका नाना जागीरदार नहीं था, इनकी गलती ये है कि इनकी माँ जहेज में कुछ लेके नहीं आई, और क्या पूछना है? हजरत उमर कहने लगे बहन माजरा क्या है? कहने लगी बाप इंतकाल कर गया, उमर जब से हुक्मरान बना है इस गांव में कभी उसने फेरा ही नहीं डाला, वो आया ही नहीं, मेरी गरीबनी के बच्चे सारी सारी रात भूख से रोते, वो कभी आया ही नहीं, ये गलती है। पहले तो मैं कुछ ना कुछ इनको खुश्क रोटी खिला देती थी, आज तो घर में कोई शय नहीं, शाम से लेकर पानी और रोड़े हड्डिया में डाले हैं, पकाती जाती हूँ। कहा था चलो सो जाएंगे, पर भूख बड़ी जालिम है, नींद भी नहीं आने दे। सब लोग अंदर लोग मोहम्मद जिसका नाम गरीबी कंड बला के लंघ जाते नहीं, दोस्त यार करीबी, कब भूख बड़ी जालिम है, पेट भूखा हो तो ये भी नहीं आती। सोचती थी सो अब तहज्जुद का वक्त है पर सोते नहीं, अब बताओ मैं क्या करूं? उमर तो 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, इस कच्ची बस्ती में कैसे फेरा डालेगा? हजरत उमर दौड़े गए, 60 साल उम्र, कंधे पे अनाज का थैला रखा, कंधे पे। गुलाम कहते हुजूर मुझे दे दे, फरमाया बता कयामत में भी मेरा बोझ उठाएगा? हजरत उमर लाए, फिर उमर ने उस बीबी के घर में चिराग रोशन किया। फिर बूढ़े उमर कहते मेरी बेटियां थी, मेरी बीवियां थी, मैंने खाना कभी नहीं पकाया था। मैंने उस बीबी से कहा बहन तू बैठ जा, तो बैठ गई। उमर कहते हैं मैंने आग जलाई। आपके गुलाम कहते हैं जब उमर आग में फूंके मारते थे तो उनकी दाढ़ी से धुआं निकलता था। उमर ने आग जलाई। फिर फारूक कहते हैं मैंने कभी रोटी नहीं पकाई थी पर आज मैंने आटा भी गूंदा। 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान। और भाई जब तेरा दिल और नजर मुसलमान होती है तो फिर तू झूठे दावे नहीं करता, फिर दीन तेरे लफ्जों में, जुमलों में, तकरीरों में नहीं रहता। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आटा गूंथते हैं, दाढ़ी सारी आटे से भर गई। फिर उमर फारूक रोटियां पकाते तो हाथ जलते। फिर सालन पकाया, उमर ने दस्तरखान बिछाया। फिर वो छोटे छोटे बच्चों का उमर ने मुंह धुलाया। फिर फारूक क्या रोटी के लुकमे उनके मुंह में डालते और रोते, कहते बेटो उमर को पता नहीं चला कि तुम भूखे थे, बेटियों उमर को खबर नहीं थी, उमर से नाराज तो नहीं हो? छोटे छोटे बच्चे कहते हमें तो पता भी नहीं उमर कौन है, आप क्या बात? फिर उनको उमर फारूक ने खिलाया। फिर फारूक आदम शहर में बैठ गए, उनको हंसाते रहे। गुलाम कहते हुजूर आप क्या करते हो? फरमाया जो मेरी वजह से रोए थे उन्हें खुश ना करो। फिर उस बीबी की तरफ मुतवज्जे हुए, कहने लगे अगर उमर नहीं आया तो आप ही खबर कर देती। बीबी कहने लगी ड्यूटी उमर की है खबर लेने की, मेरी नहीं है कि मैं जाके बताऊं, मैं क्यों बताऊं? हज़रत उमर कहने लगे चल उमर को माफ कर दे। कहने लगी उसे क्या माफ करना है, मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह उसे हटा दे और आपको बना दे। मेरी दुआ है कि वो चला जाए आप आ जाए, पर मैं अगर मैं बन जाऊं तो उमर को माफ कर दोगी? कहा हाँ कर दूंगी। हज़रत उमर ने चेहरे से नकाब उतारा, फरमाया बीबी मैं उमर ही हूँ, तूने देखा नहीं था या तेरी दुआ मकबूल हो गई? तो बीबी कहने लगी आपके सामने इतनी जली कटी सुनाई। फरमाया बस एक वादा कर, अगर तूने उमर को यहाँ माफ कर दिया है तो वहां भी माफ कर देना। वहां भी सवाल शर्त ये है तेरा दिल कितना मुसलमान। हमारा ये हाल है, हम जुमलों के मुसलमान, लफ्जों के मुसलमान, हम अपने आप को खींच खांच के मस्जिद में ला के 2-4 रखते भी पढ़ ही लेते, पर दिलो निगाह अगर मुसलमान नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। देखे ना कितने आला लफ्ज़ है हदीस में, नबी पाक ने फरमाया मैं उसे अपना मोमिन ही नहीं मानता। सहाबा कहते हैं पूछने लगे थे किसे, तो हुजूर ने दूसरा बात फिर कह दिया, फरमाया मैं अल्लाह की कसम उसे मोमिन नहीं मानता। तीसरा जुमला पूछने लगे तो हुजूर ने फिर बोल दिया, फरमाया मैं नहीं मोमिन मानता। हुजूर किसे? फरमाया जो खुद तो पेट भर के खाए और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। 3 दफा हुजूर ने कहा मैं मोमिन ही नहीं मानता। इतनी मर्दी तस्बीह पढ़े ना मर्दी अब कहे। मेरे भाई याद रखे, देखे ना दौलत की रेल पेल के पीछे दुनिया किस तरह भागती। इतने ना 10-10 दिनार पे लोग गला काट देते थे, अरब में भी गला काट देते थे लोग जरा दौलत की खातर। कुछ ऐसे किराए के कातल मिलते थे अरब में जो लोगों की बच्चियां जिंदा दफन करते थे, दौलत की खातर क्या कुछ करते थे। फिर इनकलाब आ गया, हजरत उमर ने जनाब सईद बिन आमर को गवर्नर बनाया सूबे का।
कुछ अरसे के बाद उस सूबे के वजीर खजाना को खत लिखा, फरमाया अपने सूबे के गरीबों की लिस्ट बना के भेजो। गवर्नर साहब को नहीं पता वजीर खजाना, हमारे यहाँ भी जो ज़कात के जिम्मेदारान होते हैं उनसे जब कहा जाए ना कि लिस्ट बना के दो, तो जिस जिसने वोट दिया होता है सबकी लिस्ट बना देते हैं। कहते हैं इनको ज़कात इसलिए जरूरी है कि इन गरीबों ने वोट दिए थे, तो वो जितने मर्जी गरीब है, चूंकि मुझे वोट नहीं दिए, लिहाजा जितनी मर्जी ज़कात लगती हो उन तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लोग वो गली नहीं बनाते, अल्लाह जानता वो गली नहीं बनती। भाई ये गली क्यों नहीं बनी? कहते वोट नहीं दिए। हौला वला। ये सोच, ये नजरिया जिस कौम के अंदर पनप जाए वो कौम क्या करेगी? हजरत सईद बिन आमिर गवर्नर थे, जनाब उमर ने डायरेक्ट खत लिखा सूबे के वजीर खजाना, और गवर्नर साहब को नहीं पता खत आया है, उनको पता होता भी नहीं था। डायरेक्ट हजरत उमर डील करते थे सब काबीना को। हजरत उमर ने खत लिखा, वजीर खजाना से कहा कि गरीबों की लिस्ट बना के भेजो, मैं उन्हें कुछ मेरे पास माल आया है तो मैं बांटना चाहता हूँ। तो वजीर खजाना ने जब लिस्ट बनाई तो चौथे नंबर पे गवर्नर का नाम भी लिखा। कहने लगे हुजूर मेरा गवर्नर भी बड़ा गरीब है। हजरत उमर ने वो नाम पढ़ा तो वजीर खजाना को तलब किया, फरमाया तुम्हारा गवर्नर भी गरीब है? कहा हुजूर चौथे दिन के बाद एक रोटी का टुकड़ा खाते कल देखा है, और हुजूर उनके वजूद पर जो कपड़े हैं अब जगह नहीं बची पे बंद लगे। गवर्नर साहब का जनाब कोई शय नहीं गवर्नर के पास। हजरत उमर फारूक ने ना 1000 दिनार दिया और खत लिखा कि यार तूने मुझे बताया ही नहीं, किसी ने बताया कि कपड़ा लेने के पैसे नहीं तो मैं पैसे भेज रहा हूं, अपनी जरूरत पे इस्तेमाल कर। वो गुलाम पैसे लेके आया, दरवाजे पे दस्तक हुई तो हजरत सईद बिन आमिर की ज़ौजा कहने लगी कौन है? कहा मुझे अमीरुल मोमिनीन उमर ने भेजा है, गवर्नर साहब से मिलना है। ज़ौजा कहने लगी अमीरुल मोमिनीन का पैगाम आया। जनाब सईद बिन आमिर दौड़े, दरवाजा खोला, बिस्मिल्लाह खैरियत थी? खत दिया। हजरत उमर ने खत लिखा है कि आपके पास तो कपड़ों के पैसे नहीं थे, बताया ही नहीं। फिर 1000 दिनार दिया तो हजरत सईद बिन आमिर कहने लगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ौजा कहने लगी खैर तो है, अमीरुल मोमिनीन खैरियत से तो है, इन्ना लिल्लाह पढ़ रहे हो? फरमाने लगे उससे भी बड़ी मुसीबत आई है, मेरा राज मेरे रब के साथ था, मेरा राज खुल गया। कौन है जिसने मेरा राज खोला है कि मैं गरीब हूं? कौन है? और फरमाने लगे देखो जब से हुजूर का कलमा पड़ा मैंने दुनिया को करीब फटकने नहीं दिया, दौलत को दिल में जगह लेने नहीं दी। उमर ने क्या समझा है? 1000 दिनार मुझे भेज दिया। उमर शायद समझने लगे हैं कि मैं दुनिया की तरफ तवज्जो करूंगा। गुलाम कहने लगा हुजूर आपको पता है ना अमीरुल मोमिनीन के जलाल का, तो मेहरबानी फरमाए ज़ात पे इस्तेमाल करें। फरमाया अच्छा चलो ठीक है ज़ात पे इस्तेमाल कर ले। दरवाजे पे खड़े होके आवाज लगाई गरीब सारे आ जाओ, गरीब सारे, गरीब सारे आओ, गरीबों आओ। सब गरीब आ गए। 1000 दिनार वहीं बैठे बैठे बांट दिया। खादम कहने लगा हुजूर ये क्या है? फरमाया तुमने कहा ही तो था ज़ात पे खर्च कर लो। ये मैंने ज़ात पे खर्च किया है, जब सुबह कयामत में जाऊंगा तो ये पैसे मेरी ज़ात के काम आ जाए, ये मेरी ज़ात के काम है, ये ज़ात पर ही तो खर्च किया है। वो गुलाम कहते मैं वापस आया, हजरत उमर से आके कहा कि सईद तो बड़ा आला है। हजरत उमर कहने लगे सिर्फ सईद नहीं, जिसने भी मुस्तफा का कलमा पढ़ा है। कहा हुजूर नहीं मैंने तो उन्हें देखा है। कहने लगे चल 2-4 और भी देख ले। 400 दिनार दिए। कहने लगे जा अबू उबादा बिन जर्राह को तोहफा दिया। कहते मैं हजरत अबू उबादा बिन जर्राह के घर गया, मैंने कहा हुजूर ये अमीरुल मोमिनीन ने आपको ज़ात के लिए भेजे। फरमाने लगे अल्लाह उमर पे रहम खाए, उससे मुझसे ज्यादा जरूरतमंद कोई नहीं मिला था, मुझे ही भेज दिए। चलो भेज दिए तो कोई बात नहीं, सख्त आदमी है, इनकार करूंगा तो नाराज ना हो जाए। कहते उसी वक्त अपनी कनीज को बुलाया। कहने लगे जा 6 उसे दे आ, 5 उसे दे आ, 10 उसे दे आ। कहते बैठे बैठे 400 बांट दिया। मैं वापस आया तो हजरत सैयदना उमर ने 400 और दिया। फरमाया जा माज बिन जबल को दे आ। कहते मैं हजरत माज बिन जबल के पास गया, मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन ने आपके लिए भेजे हैं। फरमाने लगे बड़ा अच्छा होता अगर उमर मेरे ईमान का गवाह बन जाता, बड़ा अच्छा होता अगर मस्जिद में बैठ के मेरे लिए दुआ कर देता। ये उसने क्या किया? पैसे भेज दिए। हमारे रसूल ने तो ये चीजें हमारे करीब आने नहीं दी। फरमाया अच्छा आए हैं तो लाओ। दरवाजे पे बैठे बांटने लगे, सारे बट गए तो बीवी ने अंदर से आवाज दी, कहने लगी हुजूर 2 दिनार अगर दे दे तो मैं आपके लिए अपने लिए एक कुर्ता ले आऊं 2 दिनार। तो फरमाने लगे ओ भली मानस तूने देर कर दी, अब तो सारे बांट दिए, जरा पहले बताती तो दे देता। तो वो गुलाम कहते मैं बाहर खड़ा सुन रहा था, बीबी कहने लगी आपकी मेहरबानी मुझे बहलाए ना, मैं पहले भी कहती तो आपने फिर भी नहीं दे देते। मुझे पता है मुझे बहलाए ना, आप मैं पहले भी कहती तो आप मुझे और रंग में बहला देते। वो शख्स कहता है मैं वहां से चला, हजरत उमर के पास आया, कहने लगे ये किसी और को मैंने हाथ बांधे। मैंने कहा हुजूर मैंने आजमा लिया है, जिसने भी मेरे रसूल का कलमा पढ़ा है दिल से भी पढ़ा है रूह से भी पढ़ा है, मैंने आजमा लिया है, मुझे किसी आजमाइश की मजीद जरूरत है। अपनी सोचों पे दीन को बिठाएं। आप यकीन करें दीन आपको ठंडा कर देगा, दीन आपको सुकून देगा, दीन आपको टेंशन फ्री कर देगा।
لیکن شرط یہ ہے کہ دل کے مسلمان بنو، روح کے مسلمان بنو، سوچ اچھی، نظریہ صاف۔ عاجزی والا بندہ آسان رہتا ہے، تکبر والا پریشان رہتا ہے۔ جس کے سینے میں بغض ہوتا ہے اس کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ جو لوگوں سے حسد کرتا ہے اللہ کبھی اسے غنی اور مالدار نہیں کرتا، وہ حسد میں ہی زندگی گزارتا۔ جو دوسروں کے بارے میں برا سوچتا ہے اس کو کبھی دعائیں نہیں ملتی۔ دل اور نظر کے مسلمان بنو، اچھی سوچ، اچھا نظریہ، اچھی فکر، اچھا زاویہ نگاہ۔ بولو تو اس طرح بولو جیسے مسلمان بولتے، سنو تو وہ سنو جو مسلمان سنتے ہیں۔ اگر بیٹھک تمہاری ہو تو ان لوگوں کے ساتھ ہو جن کے ساتھ دینداروں کی بیٹھک ہوتی۔ اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔